To our professor, Professor Arnulfo Olandria, good morning to you, sir. To my co-masterants, good morning also. So today, I am assigned to report the problem of Filipino education. So the Filipino education system faces several persistent problems that hinders its effectiveness and quality. The first problem is insufficient budget allocation. So, in education, funding in the Philippines often falls short despite constitutional mandates to prioritize it. This leads to inadequate resources, poorly maintained facilities, and a shortage of teaching materials. So, the common causes of insufficient budget allocation are inadequate planning, underestimating the cost during budgeting process. So unforeseen expenses, unexpected costs arise during the project life cycle. So in this first Filipino education problem, kani siya makalid kuno to inadequate resources, poorly maintained facilities, wala ka dili kumpleto ang mga facilities, og shortage sa mga gamit sa mga maestra para pangtudlo sa ilang mga learners. So number 2, shortage of classrooms and facilities. Overcrowded classrooms are a common issue, especially in public schools. Many schools operate on shifting schedules to accommodate all students due to a lack of space. So, the causes: population growth, a rapid increase in student enrollment without matching expansion in infrastructure. So, insufficient funding for new building classrooms or maintaining existing ones. So, migration to cities may strain existing schools, which are often not equipped to handle large numbers of students. So, for example, koan, kanang daghan man kaadyoy mga estudyante, so lakman ta sa classrooms and facilities. So ang buhaton sa maestra is mag mag mag-set siya og duha ka schedule. Silbi i-shift niya ang estudyante, ang uban nga estudyante magtudlo siya sa buntag ug uban nga estudyante pod magtudlo pod siya sa hapon para ma-accommodate niya ang iyahang learners. Number 3. So low teacher salary and overwork. So teachers in public schools are often underpaid and overworked, learning to burn out. This affects their motivation and quality of teaching. So teachers often receive salaries that do not reflect their qualifications, workload of the importance of their role in society. So nay uban maestra bisan teacher 1 ra sila pero daghan kayo silag mga mga paperworks nga dili kanang sibo bitaw sa ilahang sweldo. So muna nga ma-burn out ang mga teachers tungod sa kadaghan mga kanang paperworks. Muna nga maapektuhan ang ilang motivation ug quality of teaching sa ilahang pagtudlo. Number 4, outdated curriculum. So the curriculum sometimes struggles to keep up with global standards, technological advancements, and the needs of the modern workforce. Implementation of the K-12 program was a step forward but has faced challenges in execution.
So, tungod sa outdated curriculum, lack of emphasis of contemporary issues like AI, climate change, digital literacy, and critical thinking. So, students may graduate without practical or employable skills. Outdated material, often modern cultural, social, and technological diversity, making education less inclusive. So, kining outdated curriculum, especially sa learners, dili sila dili sila maka-catch up sa kanang na updated curriculum. Mao nang kasagara mag-struggle ang estudyante, niya apil pud ang maestra mag-struggle kay tungod sa outdated curriculum. Students often find outdated content boring or irrelevant, leading to disengagement and higher dropout rates. So, due to outdated curriculum, ang mga estudyante, kung mag-leksyon ang maestra, dili updated ang curriculum, so maboring sila. Maboring ang mga estudyante muna, hinungdan nga kuha na laman sila muundang sa ilang pag-eskwela tungod ang outdated curriculum. Number 5, lack of access in remote areas. So many rural and remote areas lack access to quality education due to the absence of schools, teachers, and learning materials. This exacerbates educational inequality. So, in healthcare, limited availability of healthcare facilities, professionals, and medical supplies. Long distance to reach hospitals or clinics. Difficulty in handling emergencies due to lack of transportation or communication. So, isa pod ni sa problem of Filipino education ang lack of access in remote area. So, for example, na teacher nga dito siya na assign sa mga bukid-bukid nga lugar. So, for example, iyang naa lugar importante nga meeting ang supervisor, gipatawag sila. Unya kay lack of kanang access malagi like internet. So, di sila diha dayon makatugbong kay mangita pa man sila signal kay bukid ba dya ilang tudluan. Unya, for example, naapoy kanang naay nagkasakit nga bata, unya grabe ng hilanat, unya gusto ay kinahanglan na jud adto sa ospital, unya unsaon man nga di man madali-dali adto sa ospital kay kanang moadto pa mutugbong pa man jud ka sa sentro ay hani mo madala imong estudyante sa ospital. So, high dropout rates. Poverty, early employment, family issues, and lack of support contribute to high dropout rates, especially in secondary and tertiary education levels. So, in economic factors, financial difficulties often force students to work to support themselves or their families, leaving little time for studies. So, uban learners nga bitang working student sila, unja instead mag-focus ra sila sa ilahang studies, dili man sila makafocus kay tungod kanang lack of financial support sila. So, kinahanglan nila mo trabaho, mangita sila part-time job para pud na sila ikapang tustos sa ilahang pag-eskwela og at the same time na pud sila ikapang tustos sa ilahang family. So, in academic challenges, struggling with coursework, lack of support, or poor academic performance can lead to disengagement. So, tungod kay kanang pitos man lagi, so, na estudyante nga kanang mundang na lang mag-eskwela tungod kay wa sila ibawon, ingana. So, drop na lamang sila sa ilang pag-eskwela kay wa man sila ibawon. So, number 7, language barriers.
So the use of English and Filipino as mediums of instruction can be a challenge for students in regions where local dialects are predominant, affecting comprehension and learning outcomes. So, common causes of language barriers. So, in different differences in spoken language, people speak different native language. So, kita mga Pilipino naamantay lahi-lahi nga mga spoken language. For example, if ikaw taga Bohol, Bulanon ka, na imong sinultihan na mga JJ, unya. For example, mulangyaw ka alto sa Surigao, ana lugar, kay mangita kag trabaho unya. Kanang taga Bohol man ka, di Bulanon imong sinultihan niya. Ang taga Surigao lain baya na silag sinultihan, kana lahi-lahi baya na silag mga dialect. So kinahanglan pa ka magtuon og Sinurigaw nun para makahibaw ka sa ilang sinultihan ug makasabot ka kay og ja oroy og libakon kas taga Surigao unya. Wa ka nagistorya mo ja gilibak na di ka wa ka kahibaw og gilibak na di ka atong ilang sinultihan. So kinahanglan jud pud ka makatuon og if ever mulangyaw ka sa laing lugar, kinahanglan magtuon po ka sa ilang dialect aron di ka ignorante ug dali ra ka makasabot. So, kuan pod kanang kanang kuan pod apil pod sa inyo sa communication. Kung for example, nay mga ospital nga imong pamilya unya, wa ka kasabot sa sinultian nila, so makuan ka maignorante ka kay wa man ka kasabot sa ilang sinultihan. So kinahanglan jud ka magtuon. Number 8, poor internet connectivity and digital divide. So the COVID-19 pandemic exposed the digital divide, with many students unable to participate in online learning due to lack of internet access, devices, or electricity. So during the COVID-19, na-stop man to ang face-to-face nga learning tungod sa COVID-19 pandemic. So ang gibuhat adto sa government para ma-continue gihapon ang learning sa bata o ang education sa bata, nag-online learning katong naay. Nag-online learning ang mga teachers o ang mga bata. Pero, poor man lagi ta sa internet connectivity, ang uban nga mga bata nga katong nas bukid-bukid, kuan sila kanang naay, di sila dali maka kuan sa online learning kay wa man sila internet access kay kanang bukid man di bukid ba di kadyo maka catch up og internet unya lack pod sila sa devices og electricity unya pasagara baya bukid kay gamay ra bayay gapataod og kuryente kay lisod pod lagi asa sila mo manguha og source sa kuryente. So devices pod wa sila ikapalit og laptop ba karon kanang cellphone jud. So mas kuan jud ang face-to-face learning kay moadto og way devices og internet access og electricity ang tagsa-tagsa kang mga bata, igo ra man sila modung sa school. Pero tungod lagi sa COVID-19 pandemic, mauto nga nag-online learning ta due to COVID-19 pandemic. So quality disparities between public and private schools. So public schools often have fewer resources, outdated equipment, and less individualized attention compared to private schools, creating a wide gap of learning outcomes. So, lahi man jud ang public schools kaysa private schools kay kung when it comes to kanang technology, mas lamang ang private schools kaysa public schools kay private man sila. So, ang public schools pod when it comes to mandated curricula, when it comes to curriculum, so karon ang public schools nagsunod jud sila sa curriculum nga gihatag sa government. Karon matatag curriculum, so ang public schools ila jud nang i-execute ang matatag curriculum, whereas sa private schools free sila to design their curricula, which may include unique programs, religious instruction, or advanced courses not available in public schools. So, ang private schools,
free ra silang mga makabuhat og ilahang own nga curricula. Unya, napod sila yung mga advanced courses. So, pwede sila makakuan og advanced courses kay private schools man sila, whereas sa public schools nga kinahanglan jud na sila yung mandato nga gisunod. So, often face larger classes kung istoryahan pod about sa mga kanang larger classes. So, kung about pod sa classes and student teacher ratios, so mas daghan jud ang nag-eskwela sa public schools kaysa private schools. Kay ang private schools kay gamay ra may mga eskwela kay sigon ra man sa maka-afford og ang ginikanan sa pagpatungan nila sa private schools. Unya ang public schools naa man diha tanan. Dito man jud modong sa public schools ang kasagara nga mga estudyante kay mo lagi libre. Whereas sa private schools magbayad man kag tuition, magbayad pa jud kag libro. So, corruption and mismanagement. So, allegations of corruption and inefficiencies in the Department of Education and local governments hinder the effective delivery of educational programs. So according sa atong mga niaging mga nag-report, so ang education man jud ang pinaka dako og funding sa tanan nga department. Unya kay kuan man tungod sa aning corruption og mismanagement, mao na imbis kay ang funding sa education adto kuan sa mga para sa mga bata, muto nga kanang naay dili na lang maadto sa intended nga kanang adtuan jud sa kanang funding tungod kay na may mga tao pod nga corrupt lagi nga na mo na nga luoy kayo ang DepEd kay tungod ang mga tao nga corrupt og na mismanage nila ang funding nga angay jud unta sa DepEd. So, political instability weakens democracy and governance. So, ang corruption and mismanagement maunay maka-weaken sa democracy natong mga Pilipino og governance, often leading to public dissatisfaction and unrest. So, global perception damages country's reputation, discouraging foreign investment. So, ang mismanagement, effects of mismanagement results in delayed or substandard delivery of goods and services. So, tungod sa corruption, so, madelayed ang substandard delivery of goods and services. So, financial losses leads to resource wastage, increased costs, and budget deficits. So, environmental impact. Poor planning and oversight can result in environmental degradation. Loss of public confidence reduces trust in leadership and institutions. So, number 11. Mismatch skills and employment opportunities. Many graduates find it hard to secure jobs in their fields of study due to a mismatch between education and industry demands. So, aning number 11 nga problem in education, for example, karon daghan namang nang graduate og education. Unya daghan na pong nakakapasar. So, naiuban, nagtambay ra sila kay tungod kay kuan man, di man kadali-dali makasud og maestra karon. Tungod sa kadaghang maestra sa Pilipinas. Unya, napoy kana ang uban nga nang graduate og maestra mo apply na laman og lain nga trabaho like adto na laman sila sa, for example, ang maestra nakintahay na lugar hiring Bureau of Fire, na lugar hiring sa BFP. Mo to nga qualified man sila kay naa man sila eligibility as a let passer. So qualified sila nga mo mga apply og BFP or qualify og nagaling hiring sa PNP or mga unsa ba kana diha mga BJMP.
So, gusto man jud sila nga makatrabaho na sila, makakita na sila og stable job. So, adto na lamang sila kanang mo apply sa dili bitaw match sa ilang field of study. So, mo na. So, naiuban nga kuan moadto na lang sa Amerika, adto na lang sila mangitag trabaho kay di man sila dali makakitag trabaho sa Pilipinas unya mas maayo man tong kana sa gawas kay dako-dako pud og sweldo bisan pa og for example apply ka sa gawas unya kanang imuhang field of study teacher ka unya apply ka didtog factory worker o mas maayo man kay dako-dako man ang sweldo. Apply ba ka caregiver bisan graduate ka og education, pwede man gihapon. Number 12, the last problem, mental health and bullying. So, increasing cases of bullying and the lack of mental health support services in schools impact students' overall well-being and academic performance. So, karon uso naman lagi ng mental health o bullying. So, in schools, naaman na yung mga classmates sa mga bata nga hilig og bullying without knowing nga masakitan po tong bata nga iyahang gibully or ilahang gibully mo na nga ang bata maghilaka unya mo to nga tungod anang pagbuli-buli mo to nga muundang na lang ang bata og eskwela di na laman ganahan di na mosulod di wa na siya motivation nga mo eskwela kay iyahang mindset kay mo kuan man moingon man nga di na ko mo eskwela kay sige ra kog buliyon sa akong classmate mura man gyapon mo eskwela ko kay daog-daogon raman ko sa akong mga classmate which is not good. Unya ang mental health kuan na ba yaron ang mental health kanang especially sa teenager kung magka-problema lang bitaw sila sa ilang uyab ingana or sa ilang pag-eskwela lain na day ilang pangutok lain na day ilang huna-huna kay magkuan na sila suicide ngana maguna-huna sila mag-suicide na sila ingana. So napoy kuan kanang due to mental health and bullying naapoy magkuan na pud sila og low self-esteem. Continuous bullying can erode self-confidence and lead to feelings of inadequacy. So there are types of bullying and their impact. Physical bullying can cause fear, chronic stress, and feelings of powerfulness. Verbal bullying kanang pinaagi sa istorya, words can deeply hurt. So, makakos yung heartache sa bata, often leading to long-term emotional scars. So, magpabili na sa ilang dughan nga, di nga na sila, daog-daog. So, cyberbullying, digital harassment follows victims home, leaving them with no safe space and increasing stress and anxiety. Social bullying, exclusion, and gossip can damage relationships and create a sense of isolation. So there are suggested solutions on the problem of Filipino education. So, number 1, increase government investment in education. Second, regular curriculum updates aligned with global standards. Training and better compensation for teachers. Expansion of infrastructure, particularly in rural areas. Strengthen partnerships with private and non-government organizations. The last one is implementation of inclusive programs for marginalized groups. So that ends with my report. Thank you for listening and God bless and have a good day. Bye.